बंधुगण आपण समस्ते रामायण रे रावण को पत्नी मंदोदरी विषय तो शुणिथिबे। हाँ दर्शक बंधु से ही मंदोदरी जे कि तांको स्वामी रावण को अनेक थर अनैतिक कार्य न करबाकू बारण करथिले। कुआजाए जे रावण को पत्नी मंदोदरी जने ज्ञानी महिला थिले। से रामायण युद्धर फलाफल जानिथिले, तेणु से सर्वदा एही युद्ध विरुद्ध रे थिले। जेतेबेले मंदोदरी रावण को द्वारा माता सीता को अपहरण विषय रे जानिबाकू पाइले, सेतेबेले से मध्य रावण को माता सीता को भगवान श्री राम को निकट को फेराई देबाकू परामर्श देइथिले। किंतु जितखोर रावण मंदोदरी कथा शुणिला नहीं एवं एही कारणरू ता लंका मध्य ध्वंस हेला। श्रीराम एवं रावण मध्य युद्ध होइथिला, जेउथिरे रावणर मृत्यु होइथिला एवं मंदोदरी चाहिले मध्य ताकू बंचाई पारि नथिले। किंतु आपण जानती कि रावण को मृत्यु पर मंदोदरी सहित कौन है? सर्वशेष मंदोदरी किए? मंदोदरी प्रकृत में रावण पर द्वितीय थर विभीषण को विवाह करथिले कि? जदि आपण मध्य एही प्रश्नगुड़िकर उत्तर जानिबा को चाहती तेबे निश्चित भाव में एही वीडियोर शेष पर्यंत रुहंतु। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। मंदोदरी किए? हिंदू पुराण में उल्लेख करा जायतिबा एक कहानी अनुसार मधुर नामक एक अप्सरा थिले, जहाँ भगवान शिव द्वारा बहुत प्रभावित थिले। तेणु थरे से तांकु भेटिबा पाई कैलाश पर्वत रे पहुंचिले। सेतेबेले भगवान शिव कैलाश पर्वत रे एकुटिया थिले। माता पार्वती कौनसी स्थान को जाइथिले। कहानी अनुसार भगवान शिव को कैलाश पर्वत रे एकाकी पाइबा परे अप्सरा मधुरा तांकु लुभाइबाकू चेष्टा करथिले। किछि समय परे जेतेबेले देवी पार्वती कैलाश पर्वत को आसिले, सेतेबेले से देखिले जे भगवान शिव को पाउंस मधुरांको देहरे लागिछि। यह देखि माता पार्वती क्रोधित होइगले एवं क्रोधरे से मधुरा को अभिशाप देले जे से आसंता 12 वर्ष से व्यंग रूपे जीवन व्यतीत करिवे। माता पार्वती को अभिशाप एवं क्रोध देखि मधुरा भयभीत होई हाथ जोड़ी तांकु क्षमा मागिबाकू लागिले। एहा परे माता पार्वती तांकु कहिथिले जे जेतेबेले उपयुक्त समय आसीबो से अभिशापरू मुक्त हेबे। एवं जेपरिकी माता पार्वती अभिशाप देइथिले, अप्सरा मधुरा तुरंत एक व्यंग होइगला। एहा परे से पृथ्वी लोकरे विचरण करिबाकू लागिले। व्यंगरूपी मधुरा कौनसी प्रकारे पृथ्वी रे दिन बिताउथिले, किंतु तापरे दिने हठात एक भयंकर साप व्यंगरूपी मधुरा को खाइबा पाई ता पछरे पड़ीगला। मधुरा व्यंग निज जीवन बंचाइबा पाई दौड़ीबाकू लागिले एवं दौड़ी दौड़ी सप्तऋषि आश्रम रे पहुंचिले, जेउठारे से क्षीर तैयारी करिबा पाई काठ चुली रे एक विराट पात्र रखिथिले। जेतेबेले साप मधुरा व्यंग को गोड़ाइला, व्यंगटी भୟରେ डेई पड़ी सेही क्षीर हांडी उपरे बसीगला। जेतेबेले सापटी व्यंग पछे पछे आसिला, तो व्यंग ताठारू रक्षा पाइबा पाई पात्रर गोटिए प्रांतरू अन्य प्रांत को डेइला। साप मध्य व्यंग को धरिबा पाई सेही पात्र ऊपर को चढ़ीगला एवं अन्य प्रांतरे पहुंचीबाकू चेष्टा कला। किंतु दुर्भाग्यवशत से खसी पड़ी क्षीर हांडी रे पड़ीगला एवं क्षीर गरम थिबारु से तळे पड़िबा मात्रे मृत्यु बरण कला। किंतु व्यंगरे परिणत होइथिबा मधुरा चिंता करिबाकू लागिले जे जेतेबेले साधु माने एठाकू आसी क्षीर खाइबे, विषाक्त साप कारणरू तांकर मृत्यु होइजिबो। एवं मधुरा एहा आद्य चाहु नथिले तापाई सप्तऋषि जीवन न जाऊ। तेणु से सेठारे बसी साधु माननकू अपेक्षा करिबाकू लागिले। जेमिति ही ऋषि माने सेठारे पहुंचिबा मात्रे से संगे संगे तांको सामनारो क्षीर हांडी भीतर को डेईगले। ऋषि माने व्यंग को पात्र भीतर को डेइबार देखिनेले। सेथिपाई सेमाने भाबिले जे वर्तमान एही क्षीर खाइबा पाई उपयुक्त नुहे एवं सेमाने क्षीर को सेठारे विस्तार कले। क्षीर विस्तार करिबा परे से देखिले जे व्यंग व्यतीत पात्रे एक साप मध्य मरि जाइछि। यह देखि सप्तऋषि तुरंत बुझीगले जे एही व्यंग आम साधु माननक जीवन बंचाइबा पाई निज जीवन को बलिदान देई देइछि। व्यंगर एही उत्तम हृदय को देखि समस्त साधु माने सेमानंकर शक्ति सहित व्यंग को जीवंत करदेले एवं ताकू कन्यार रूप देदेले, जेउथिपाई वर्तमान मधुरा व्यंगरू एक सुंदर कन्या होइगले। किंतु सर्वसाधारण समाजर भय जोगु साधु माने एही कन्या को सेमानंक सहित रखिले नाही। से महर्षि कश्यपंक पुत्र मायासुर को डाकी सेही कन्या को तांकू देदेले। मायासुर एवं तांको पत्नी हेमा सेही कन्या को सेमानंकर झियो भाव में ग्रहण करिनेले। सेही मधुरांक नाम को परिवर्तन करी मंदोदरी रखिले। जदि आमे मंदोदरी पिता मायासुर विषय रे कथा हेबा, तेबे तांकु राक्षस मानक विश्वकर्मा कुआ जाउथिला। तांकु भगवान ब्रह्मा को विशेष वरदान प्राप्त थिला, जहाँ अनुसारी से जेकोनोसी स्थान रे एक सुंदर कोठा निर्माण करि पारंती। मायासुर भगवान ब्रह्मांक ठारू मिलिथिबा वरदानर प्रभाव द्वारा ही तांको हेमांक पाई मांडोर परी एक सुंदर सहर निर्माण करथिले, जहाँ कि वर्तमान रे जोधपुरर मांडोर अटे। मंदोदरी एवं रावण को विवाह किपरि हेला? कहानी अनुसार थरे रावण मायासुर को भेटिबा पाई मांडोर रे पहुंचिथिले। सेही समय रे तांको आखि मंदोदरी उपरे पड़ीगला। रावण मंदोदरी को देखिबा मात्रे से तांको सौंदर्य रे आकर्षित होइथिले। तेणु से राक्षसर राजा मायासुर निकट में मंदोदरी सह विवाहर प्रस्ताव रखिदेले। कुआजाए जे जेतेबेले विवाह पाई रावण एवं मंदोदरी कुंडलीर मिलन करागला, सेतेबेले परिस्थिति ठीक नथिला। किंतु रावण को आचरण देखि मायासुर भयभीत होई तांको मना करि नथिले। अन्य पक्षरे मंदोदरी मध्य रावण को विवाह करबाकू चाहु नथिले, किंतु पितांको कथा को अनदेखा करि पारि नथिले, जेउथिपाई मंदोदरी रावण को विवाह करबाकू राजी होइथिले। कुआजाए जे राजस्थानर जोधपुरर मांडोर रे मंदोदरी एवं रावण को विवाह होइथिला।
ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରର ମଣ୍ଡୋର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସହ 7 ଫେରା ନେଇଥିଲେ। କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବରଦାନ ହେତୁ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ବିବାହ ରାବଣ ସହ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଶ୍ରୀବେଲେଶ୍ୱର ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ମେଲଟୋର ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କଠାରୁ ଏହି ବରଦାନ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ। ସେହି ସମୟରେ ରାବଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଯିଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାର ଅନେକ ରାଣୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେବଳ ମନ୍ଦୋଦରୀ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାଣୀ ଏବଂ ଲଙ୍କାର ମହାରାଣୀ ହେବେ। କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ହିଁ ଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାବଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାବଣ ସହିତ ବିବାହ ପରେ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ମେଘନାଥ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାମକ 2 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣର ବଧ ପଛରେ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ରାବଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବାଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ରାବଣ କେବଳ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ନିଜ କଥାରେ ଫସାଇ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବାଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ରାବଣକୁ ମନ୍ଦ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ କଥାକୁ କଦାପି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହାର ପରିଣାମ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମନ୍ଦୋଦରୀ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲା ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ରାବଣଙ୍କୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା। ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ରାବଣ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭୀଷଣ ଏବଂ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସମେତ କିଛି ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରାବଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଳର ନାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୋକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖି ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ନଜର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲା। ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ଏହିପରି ଶୋକରେ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲଙ୍କାର ସୁଖଦ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଭୀଷଣ ସହ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା ଏବଂ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଗଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାବଣଙ୍କ ବିଯୋଗ ହେତୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଲଙ୍କାର ପ୍ରାସାଦର ଏକ କୋଠରୀରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିନେଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅସତ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ମହିଳା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲେ। ଏପରି ଜଣେ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ମହିଳା ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଭୀଷଣ ସହିତ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ବିବାହ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓରେ କେବଳ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ହଁ ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଅଧିକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।